Hello pengrang na simang sakanti kan ang ni channel na ram chakswa kimna ESL day NCERT mathematics class 11 ni class 11 ni mo class 11 mathematics yan part 3 ya part 3 mo na part 1 aro part 2 ko ni bijong ade part 1 aro part 2 ko ni chengbo umjaden anami ma sijana ba dunga mo ni man na me ni chengbo mathematics ara topics ke sa ko wacha hode topics ke guban ko study kana blong ni nikani mo ni man sul ni bomo then ana number te machine ta man gen tada number 2 number 1 ko dekha ha then number 2 let set a equals to 1 2 3 4 5 6 insert an appropriate symbol e ye ko epsilon dot prayer not epsilon not in the blank spaces tada blank ko ya ko ba ya ko kapat na kita aganinga tada set a ba mo no tada a on swing hai no 1 2 3 4 5 6 ya set a on swing question no aro kapat na nanginga ya ko aro ya ko mo tada yara mai chim ya dekho explain kachina ya sign kora epsilon no epsilon nyagana ne epsilon nyagana EPSILENT aro era Greek alphabet nga sya jega ansini a b ko sya deken bisong ba ya epsilon ko bisongni sya new jakalamo ndi ba ya ko ya ansini mathematics de epsilon ne aganja ya ko mai de kya agans kagen ya ko belongs to nyagan gen an element of nyagan gen an element of nyagan gen ba belongs to ne forais kagen ya ansini mathematics de aro ya ko mai ke forais kagen not an element of ne foragen aro not belongs to ne foragen mo not belongs to tade ade element of ne foragen ba belongs to ne foragen di ba ya kode not an element of ne ngin ba not belongs to ne foragen suppose yana a ba mo set a yana ini elements ram 1 2 3 4 5 6 ba mo yana san 6 elements to ya set a taode suppose yana 4 ba mo 4 is an element of a nisina mana 4 ba ke sa ya a ni element of pa aro 5 is an element of a nisina mana aro 6 is an element of a nisina mana 5 4 6 ya rangde a ni element rang nga ya ke tham rang de indi ba 10 is an element of a nisina man kin ma manjo mana 10 de ya a ni elements ong jani kin ikode lagi sina ngen 10 is not an element of a suppose 11 ko nan ore ino ba 11 is not an element of a ang chang chana song shir ka ha tada question ko kas kana mo number 1 question number 1 5 pa mo tada 5 para a ni element ong ja ni ko check ka bo ito ba mo ya 5 ni 5 is an element of a ni sina ngen the number 2 de ino de 8 ong tada 8 te dong jai no ni bo a ni element ong ja 8 te ino 8 dong ja list to ni ko 8 is not an element of a ni sina ngen sorry ma check ya mo number 3 de mai 0 tada 0 dong mo jai ni ko check ka bo a ni elements ong ni ko ino dong ja ba mo 0 ni ko 0 is not an element of a and number 4 de machum 4 mo tada 4 by any element ke song pa ya ni ko 4 is an element of a then number 5 te machum 2 ba mo 2 do ma dong jai no a yo do ba mo ya 2 ba ke sa element hong pa ni 2 is an element of a ya ni tada 6 number 6 tarakis kheng ne mana no ba altra ni ban tada 10 ko check ani bo ya no a yo dong ma dong ja a ni element ke song among pa ja hong ja ba mo dong ja ya na nan sing ta si tak man ha ya 10 is not an element of a ni gaman number 6 te 10 ni not an element of a mo masih ka ba mo tada ya symbol ko mai ni agana chim ko ba masih ka mo na song ya ko ya epsilon ni agana ko epsilon aro ya Greek alphabet nga aro ya ko element of ba belongs to ngaba ko represent kana jakala man chini set to masih ka ba mo tada number 2 ni bas kana
sorry, number 3. Tade number 3. Tade write the following sets in roster form. Tade set ko gini form mo represent kana manna ne angas kya ba mo kesara roster form aro ke penara macam ke penara set builder form ba mo tade set builder form ya set builder form mo so haya kuchno iko roster form mo ses khana agani tade ako abachines khang among sa example on nagata scan suppose mo kya hote 3 is less than x or x is less than 7 neselimo tade x sara 3 na batete talpatta indi ba 7 na batete chon batta bamu indi de x equals to my again indi de x te 3 aro 7 ni jatchi dongba number ang again ba 3 aro 7 ni jatchi dongba number ang may again 4 again 5 again 6 again mo ya number ge tham yongin maina x te 3 na batete talpatta indi ba 7 na batete chon batta ni given 4 5 6 number ang again indi ba diki sia ha ode suppose mo 3 is less or equal x but less than 7 ne ode tade x te 3 na batte dal patta ba option onga ne for again less or equal mo x is greater or equal 3 but less than 7 ne for again ko diki on my khor anaman ken x equal to 3 ko bara chapna nangen ne ya nak ba sign diba jokode maina ya de less or equal jokone mo even ya diki on 3 ko bara chapna nangen 4 5 6 diba 7 ko rana man jo maina de greater sign oni machine ma ya less or equal sign oni given 3 ko bara chapna man ninga diba ya de greater sign oni given ra chapna man jo machine ba mo diba suppose 3 less or equal x or greater or equal 7 onga inde ina de 3 ko bara chapna man gen 4 5 6 aro 7 ko bara chapna man gen machine taude ya aro ya sign ni dingthang kani ko masir ka aro ya sign ni dingthang kani ko masir ka ba mo ya sign donga ode 3 ko bara chapken indi ba ya sign donga ode 3 ko bara chapjo 4 ni ba chingin ba mo ya ni bo 4 ni ba chinga indi ba ya sign donga ode ya 3 ni ba chinga aro ya sign donga ode 7 ko na man ja 6 on don thoa gen indi ba ya sign donga ode 7 ko bara gen yawan intervals ni agana close ba open intervals ni agana ne close ba open intervals ko jamano chapter na phorai gen mo diba da awna de ya ma shat chingna mong example ni close open interval ni gen jamano phorai gen mo ta ode yara x ni value rai na ya equation also gaman hate ma kyong ya no equation -3 less or equal x less than 7 tade x ara -3 na de -3 mang option by inawati dalpatta means the -3 ko bara nan again left chipak jakasi chipak -3 ni aba chingin aro jakra chide mayo bon gen 6 bon gen mana ya 7 ko dira naman jo mane ya greater sign donga nigun ya jakra chipak de 6 on bo nai geno aro ya chide -3 ko ba ra chapna nangen mashinga tade number line no jodi a ko roster formation ni aba mo tade number line ni ko check khaini na number line ya ganate phangnan 0 ni start on jakra chide 1 2 3 4 5 6 7 mo chi dot to ang again infinity nan to ang khoi gen chiba bon chong dik chawa infinity nan minus infinity nan mo chi -1 -2 -3 -4 -5 taka again chi bon chong diki jano again mo tao de ya no onso kamunno de dao ya example kun kahaba mo ya nak ba sign dong de 3 ko ra chapa tak ba sign dong de 3 ko ra chapna man ja ne ta de ya no less or equal sign dong ni gumen -3 ko bara chapna nangin nigun number line ni khon ya ode -3 ne start again aro 6 so bon chung deken -3 ne abachi 6 bon gen ta de maini gumen yare integer mo integer de minus plus number dong maina x is an integer yani nigun x equals to batang gen no x equals to ya mo semi so kotinga x equals to mai rakra naman gen -3 ko ra naman gen mo ya no ni abachi gen ya no ni aro 7 ko ra naman jo ino machot tai gen no mo ni gumen x equals to mai gen -3 gen aro ya -2 gen ni ja mano -1 gen
aro 0 kono nijapna de 2 1 kono nijapna 2 3 4 5 6 pamo yang kono ya x equals to ditam mo 7 ko dira na mancha maina ya greater sign dong ani gaman mo machir kama ya 7 ko na mancha dide tade x equals to -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 man haba mo ya ko bani kuman ha ya number line ni kuman ha ya number line ni ko inani inona mani gaman ya onso gaman question no ya dong ba mo ya kham ni tade element sang mai ang hai no -3 ong ya ha -2 ya ha -1 ong ya ha 0 ong ya ha 1 2 3 4 5 6 pamo ya rangan elements of set A ong ha masya era tabular era roster era macam set builder form ha era roster form ha masya yan answer ha masya kon mo ya kada exam mo sina nang joa ya number line ang kada di ba na song ma sina ta clear ong ma sina ta namme ma sina ta sa ma ko sia ta ne ni kada aro yarang ko ma sir ka ba mo ma ke explain ka achim ma sir ka ba mo ma si jang ada ro ni thai thai bo ne ma si jang ada ni thai thai bo tade number 3 nei bas khana mo ya kha erase khat na tade number 2 b is a natural number less than 6 ni gani natural number ya gana de natural number ni gana de 1 ni phana ba chang ba mo 1 2 3 4 5 ba mo 6 is dot again di ba natural number less than 6 nya gana ang ade natural number less than 6 pa 6 na khomi ge pa ba dok na khomi ge pa natural number ang ra mai rang again less than 6 natural numbers less than 6 nya gana ang ade mai rang again 1 ni aba chingen pangnan 2 again ni jamna 3 again ni jamna 4 again ni jamna 5 again mo less than yang ada 6 na khomi ke parang tadi 6 ko dera naman jua ni man yarang again ba rongin al 2 ya de mai chum ya de set builder form iko roster form mo sina de na kese gano b equals to ini element sang manchum 1 gano 2 gano 3 gano 4 gano 5 gano 6 ko dera naman jua mai na less than 6 ni agani nga 6 na batte chonbat ka pa natural number rang ni agani nga mo ni gaban x equals to mayo inga x equals to 1 inga 2 inga 3 inga 4 inga 5 inga mo ni gaban yarangan elements of b ong inga masih ka kon pa plugin easy ba mo masih jang ade aro force ka emang ni thai bo aro number 3 de c is a set such that c is a set mo and x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8 na tade c ara set kisana aro x ara ini element na aro ya element rangara 2 digit na 2 digit nya ganode kegini number rang mo 2 digit na aro well digit kegini ko plus ka ora 8 ongna nangin na 2 digit natural number na aro sum of its digits is 8 na masih kema taude 2 digit number ni agana de 9 ko 2 digit number ni agana manama manjawa mo 2 digit number de panu ni abachinga 10 ni abachinga panu machuta 99 no abachi 90 tan no machuta mo 100 de 2 digit number of jahai de 3 ong ha 100 de 3 digit ong ha ni me de 2 digit number of jahai taude on sogumun question nani kita de taude 2 digit number na ya sini element rangara ya sini set sini aru wa digit ke geni ko plus ka ora 8 ong na nangena tade digit ke geni ko plus ka means de 1 plus 0 8 ong na nangena tade 10 no ne ba chang de na tade 1 plus 0 de 1 san ong anga 8 ong jenga tade 11 ni san jibo diba 1 plus 1 equals to 2 anga diba 8 ong na nangena tade nakba number rang ko mai rang ko chang man gin 10 no ni 99 no na sandie ni bo ha da ode tade ni bo 1 7 mo 10 ni house de 17 tade 1 plus 7 equals to 8 ong jawa ha onggen ba mo ni gaman c equals to ke sa element mat na ha ya mai kumat nga 17 mai na 1 plus 7 ode ya 8 common again 8 common nga ara 20 ni house mai donggen ha 20 ni house 2 plus 6 ong ode betonggen 8 donggen ba mo ni gaman
26 ba gesa ong inga ba mo 26 ko para naman gin masinga ma 26 ba gesa element ha aro 26 ha aro 35 ba mo 35 ba gesa gin mana 3 plus 5 equals to batang gino 8 ong iba mo ni 35 ko ba ra naman gin aro 40 ni haso 44 ko ra naman gin masinga aro 50 ni haso 53 ko ra naman gin mana 4 plus 4 8 5 plus 3 8 aro 60 ode by kara 62 kora naman gain mana 6 plus 2 8 aro 70 ni abode 71 kora naman gain mana 7 plus 1 8 aro 80 ode 80 mang kora naman gain mana 8 plus 0 ode 8 plus 0 equals to 8 ong inga masima 8 plus 0 8 ni man 80 tadi 90 ni house ni ko ra naman naman manjo ikachi ni bo tadi 90 ni house chumba changba number de 90 no ai ba mo tadi ko plus ka ang ode mangin 9 plus 0 ya digit ko plus count ade 9 ya de greater than 8 na bate tak batinga nimen ikura na man jahaba mo nimen inon pro na ya ha 19 ni house de mamung dong jaha nimen yan required answer ba yan set builder yan roster form mo ya set builder form ara ya roster form ya option set kon ya set builder form mo se mo sorry roster form mo second pa tabular form mo ni ba means the x such that x is a 2-digit number. Here are a 2-digit number but mogamukan 2-digit number such that the sum of its digit is 8. Sum of its digit is 8 means the 1 plus 7 8, 2 plus 6 8, 3 plus 5 8, 4 plus 4 8, 5 plus 3 8, 6 plus 2 8, 7 plus 1 8, 8 plus 0 8. Masih ka ba mo? Belum easy ba mo? Kali concept mamangko wira na naya. Jensala concept ko biya te mathematics se belong in easy diba masih ra chingna gata ninga mo pangaman denang diba regular practice kate manai gan roang ya video ya number 4 ko the next video khaina mo agai roang te mandirang ni so parang kwal peken mo ingben dala de donai na ha yanan ya number d ko sorry number 4 ko ya next video khana mo agai ro de ni so ko parang pa mai khon sketch mo belbel lagata khna plaken khna thumna nara tampken mo man aro musa yan yakon iso ng pasakantian student sakantinan share ka bo mo poreng pasakantinan ja ko de ya video ko thare ni dinogram manchoa aro sakantinan dak sakani gen poreng pasakantinan aro class 9 10 na ba tharigen aro 12 na ba tharigen mo upload kagen indi ya class 11 ni exercise 1.1 ko machut chengkhuna machutani jamano aro class 9 ba 10 na tharigen aro 12 na ba tharigen mo talna din nun to nai na ha niso ng pasakantikon mathela mo bye bye